तो हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग। आम चलू मॉर्निंग वॉक रे। बाबा अलरेडी उठी सारा से खाऊँ पानी वेस्ट हो देख गवर्नमेंट पानी आस बोधे देखते के वेस्ट हो गंगू कुआड़े जा देखते सांग मैंने गंजा केते बड़ा पाई हो मैंने गाँव भी एमती गंजा न बेंगलोर पाई लोक अलग प्रकार गंजा देखो पूरा आमर सेपटे हेले लड़े कर पूरा शहे शहे गंजा गुड़ा सकाल सकाल ड्राइविंग स्कूल चलला देखते सांग मैंने मॉर्निंग गुरु फेरिली मॉर्निंग वाक फेरुची पुहा अंडा नहीं दिहला आज है कि बार बुधवार से सुना कही अंडा नहीं कि आस अंडा नहीं कि चलचु आज लेट हो गला अलरेडी देखा फूल ठाकुर पूजा नवा देख सांग मैंने मॉर्निंग वाक फेरला गेला पूरा पेंटिंग रेडी गेला कही न बोलो मो बापा यहाँ मो गेलार कदली मिललानी एक नब बोली केते एक्साइटमेंट मो गेला दादा ना खाई खाइन बोदन वास मरा हाथ रखे नाम सजन वास मार दो आज पिट दो गुड मॉर्निंग तो कही नि दर्शक मान सांग मान गुड मॉर्निंग कह दियो गुड मॉर्निंग सांग मैंने गेला मुझे आसती दुकान कहीं धूप भूली धूप किणले गेलार पूरा खुशी सकाल सकाल आसिक गेला कौन कह धूप नहीं कि गेलार पूरा खुशी तो सांग मैंने देखो एबे आमे आसिलु फूल नापी तले मंदार फूल होती बहुत बढ़िया सुंदर फूल ए फूलटा देखी ये आमर तले रोच आमा से धोइले सी कर मारिके ये आमर खेत आम मालिक जी से देखो केमी चाष कर चाष नहीं बणबुदा देखा आम गेला मुझे नापी फूल ये फूलटा को देखिए आपण मैंने कहीपर कि फूल यहाँ देखो केते सुंदर भाव में फुटी फूल कि फूल आप कमेंट मध्यम आमको जनातु मो गेला ये अलिया बुदा को आसी कौन कौन देखुं देखु ये सुना देखो कौन कहला ओके कमिंग गेली सांग मैंने मत गेली कहले कहले कौन बंधाकोबी काटापी मुझे काटी कहले बड़ बड़ हो देखो आपण मैंने कहतु ताकर बड़ बड़ ना मोर बड़ बड़ एमती काटु आज आम गली कौन लंच पर कौन बनई देखो देख वाह अंडा एपटे कौन बना ओ माछ मुंड अच्छी घाट हम एपटे आम गेलार बसी अलरेडी कौन ता खाद्य मु आम गेला को देखो चल शोची आम गेला देखिए गेला शोची गेला पूरा शोकी भातर गेला एपटे तार सब शोकी चाहिए गाड़ी जाऊँगी देखिए और इसका क्या नाता है इसका ये मेरी जान है देखो सांग मैंने मो गेला बे शोक उठी पड़ा तार तार सकाल 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 जल्दी उठी पड़चु आम ए खाइबा ऑफिस जीवा गेला भी खाइब सकाल पुरु ये रोसई बास ना कि ना खाई पी शोई खाली शोच खाली खाई शोची ना मु मिछ कथा कहली मो सुना सब कर ना मो यूट्यूब चैनल जाऊ न जाऊ मुझे आम भिड आम कर लोक मैंने भी देखु एंजॉय करंतु सुनार ये चंडी रूप गला
ସୁନା ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଗଲେଣି ଆଜି। ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ରଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଇଁଷ ଓକେ ନିରାମିଷ ତ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଖାଇବି ତାପରେ ଗାଧ କରିକି ଅଫିସ୍ ଯିବି। ଗେଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମା। ଗେଲା ଖାଇବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏକେ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନ 1 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କରିବୁ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ସୁନା ବନେଇଛନ୍ତି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ, ରାଇସ୍, ଅଣ୍ଡା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ସାଲାଡ଼। ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ବାହାରିବ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଗେଲା ମୁଁ ଏବେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି ବୋଲି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବ ବୋଲି। ବାବା ଅଫିସ୍ ଯିବ ନା? ହଉ ଆସ ମାମା ସହିତ ଆସ ଆଉ ନେଇକି ଆସ ନେଇଯା। ତ ଅଫିସ୍ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ଗେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ଏଇ ତା ମାମା ସହିତ ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ସେଟ୍। କମ୍ପାନୀ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନେଇଛି ନା? ହଁ କମ୍ପାନୀ ଆଇ କାର୍ଡ଼। ଜୋତା ପିନ୍ଧା ହବ। ଏବେ ଚାଲିବା ଅଫିସ୍। ଗେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇ ଗେଲା ଆସିଲାଣି ଟାଟା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଗେଟଅପ୍ ଚାଲିଲେ ଆଜି ସ୍କୁଟିଟା ନେଇକି ଯିବା। ଦେଖିବା ସ୍କୁଟିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଗେଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଅଫିସ୍ରେ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲି, ଯାହା ହଉ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଗୋଟେ ଗ୍ରେସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ନହେଲେ 100ରେ ଫାଇନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲମେଟ୍ଟା ଆଣିଲେନି ପଳେଇ ଆସିଲି, ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ଯିବା ଏବେ କାମ କରିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ବସିକି ଖାଇଲେଣି। ଅନ୍ଧାର ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସିବା ବେଳେ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ସେଠୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ। ଆଜି ଅଫିସ୍ର ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ହେଲାନି କି କଲ୍ ମାନେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଇନି। ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ସୁନା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି? ଆମ ଗେଲା ସେପଟେ ଶୋଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ରୁମ୍ରେ। ସାତଟା ବେଳେ ଶୋଇଲାଣି। ସୁନା ଏଠି ଖାଇକି ଗୋଟେଇଲେଣି। କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯିବା। ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ। ସୁନା ହେଇ ତାର କ'ଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କ'ଣ ପକେଇଲାଣି। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।